Salam alaikum. Aujourd'hui, on va faire la voix active et la voix passive. Donc, on sait très bien que la voix passive et active, c'est la transformation d'une phrase. Donc, tout d'abord, on a dans la phrase active, c'est le sujet qui fait l'action. Ça veut dire une phrase sujet-verbe complément. On a le sujet qui fait l'action. Ça veut dire الفعل هو الذي يقوم ب هو الذي يقوم لا مش الفعل عندنا le sujet اللي هو الفاعل هو اللي يقوم بالفعل la voix active. Donc dans la voix passive, le sujet subit l'action. Donc la voix passive, c'est-à-dire on fait l'inverse. Le sujet هو اللي يتلقى الفعل. Pourquoi? Parce que le sujet غادي يولي هو في التالي و le complément غادي يولي هو في الدébut de la phrase. Donc نعطيكم un exemple. Roland Moreno invente la carte à puce. Donc on a sujet actif, verbe actif, complément d'objet direct. Si on fait la transformation, la carte à puce, جبنا le complément d'objet direct ou le sujet est inventé et on a ajouté par Roland Moreno. Donc regardez là. Le verbe il est conjugué au présent. La transformation chendiro, on a besoin de être, l'auxiliaire être. Qu'est-ce qu'on fait? On va conjuguer être le temps le verbe. Il est quel le verbe هنا في le présent. هادي le être نديرو في le présent. Il est كان عندنا le verbe راه في الباسé نديرو être في الباسé. Il est كان عندنا le verbe في l'imparfait نديرو être في l'imparfait. Il est كان عندنا le verbe في الfutur نديرو être في الfutur. Plus le participe passé تاع le verbe. مي كاينه حاجه لو طون لا فورم تاع لو طون تتبدل. الا كان عندنا باغ اكزومبل هنا لو كومبليمون في البلوريال معناتها هنا باسكو الا كان هنا باغ اكزومبل عندنا لي كارت ا بوس نقولوا سون انفونتي ونزيدو هنايا اس با رولون مورينو. صافي ما نخلوش الا كان هنا الفيرب مع نو باغ اكزومبل ولا مع il ولا مع جو وهنا وكان عندنا لو كومبليمون في البلوريال يتبدل الكونجيغيزون غادي السوجي يتبع لا ترانسفورماسيون ما غاديش يتبع لو سوجي هذا اللي كان في الديبي غادي كي نبدلو صافي لا فورم تاع لو سوجي تتبدل. دونك هنا هذه فات اتونسيون في لا ترانسفورماسيون في لا كونجيغيزون دو فيرب. دونك جو ريبيت في لا ترانسفورماسيون on a besoin de être uniquement être il se conjugue على حسب لو طون تاع لو فيرب نكونجوغو être هو الاول ومن بعد لو فيرب هذا اللي كان عندنا في الديبي نديرو لها غير لو بارتيسيب باسي تاعه pas plus. Donc, dans la conjugaison passive, le verbe se conjugue à tous les temps précédés par l'auxiliaire être. Ça veut dire le verbe se conjugue à tous les temps précédés par l'auxiliaire. Ça veut dire le verbe اللي هو être غادي يتconjuga على حساب le temps تاع le verbe. Conjugué au temps du verbe plus le participe passé du verbe actif. Donc, c'est le noyau de la transformation de la voix passive active. Je vous donne un exemple. Plusieurs fédérations fondent la FIFA. Donc, regardez. On a un pluriel. Plusieurs fédérations fondent la FIFA. C'est bon? Donc, on a qui de notre transformation? La FIFA est fondée par plusieurs fédérations. Donc, regardez là. On a dit que sont fondés. ما عديناش على le premier sujet. Non. تبعنا le sujet اللي راه عندنا دركا. Donc, la FIFA est fondée par plusieurs fédérations. Deuxième. Plusieurs fédérations. أنا هنا بديتكم خليت le même exemple. بديتكم غير la conjugaison تاع le verbe. Donc, plusieurs fédérations ont fondé la FIFA. Donc, regardez. On. Avec ONT. Fondé. هنا راه عندنا le passé composé. عندنا avoir plus le participe passé. عندنا le passé composé. Donc شنو غادي نديرو غادي نكونجوغو être في le passé composé ونزيدو له le participe passé. Donc هنا نجيبو كيما قلت لكم نجيبو être نكونجوغوه في le passé composé ونزيدو له le participe passé تاع الفيرب هذا. غادي تقولوا لي الاون هذه وين راحت؟ الاون هذه ما راهاش فيرب
الفيرب هذا هو الفيرب هو فوندي. حنا كونجوغينا غير الفيرب في الباسي كومبوزي، صافي هذا ماش اوبليغاتوار يقعد مع فوندي. غادي دركا ندو لو طون تاع الفيرب هو اللي يهمنا، ما ندوش لوكسيليير، يهمنا لو طون تاع الفيرب باسي كومبوزي. دونك انا نجيب اتر في الباسي كومبوزي مع il. كيفاش كونجوغي ا اي تي، نزيدو له بارتيسيباسي تاع الفيرب، لو فيرب تاع لا فراش هو فوندي. Donc, je suis fondée par plusieurs fédérations. Donc, elle dit la transformation et comment on fait la transformation.